राज्यात उमेदवारांचो प्रचार आणि चर्चा सत्र चालू असा। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे दोनय उमेदवार आपलो नेटान प्रचार करत आसात। पळयात पुराय बातमी। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियाटो फर्नांडीस हाणें कुंकळीचे प्रदूषणाचो प्रश्न आपूण सत्तेर येतकच पयली तडीक लायतलो अशें सांगलां। 5 वर्सांच्या कार्यकाळान गोंयचे जायते प्रश्न आमी लोकसभेन मांडटले अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें। So Husor should be converted into a tsunami on 7th May. जोड़े खेलो, भाई आवाज़ है, and vote matters है। ते tsunami कोण बुरवना? आम्ही वाचले because आम्ही एका डोंगरार घर हाडले आमचे on the cliff एका डोंगरार म्हणून आम्ही वाटले आणि हाय जाव तुमच्या फुडल्यान तसले सुनामी जावपाक जाय की घरान कोणूच उपना सगळे भायर येवन त्या दिसा पोलिंग बुथार येवन वोट मारपाक जाय। ज्यो आमच्यो न्हंयो आशिल्ल्यो त्यो सुद्दां तांणी काडून हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या गळ्यान घातले। आज खंय तरी बीजेपी रॅटल जाल्या। बीजेपी कळना की हे इलेक्शन आमी हरता। तांच्या पांया सकयली जमीन आज हालपाक लागल्या म्हणून तांणी कितें केलं की खंय तरी आतां परत लोकांक फोडपाक लोकां भितर फूट घालपाक मतां फोडपाक आनी एक भाड्याचो बैल हाडलो। ह्या वेळार आमकां गरज आमी कॉन्सेन्साक हात घालून आमी बरे कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाक जाय। बरो कितें सरकार तेली निवडून हाडपाक जाय। सगळे चिकोण जालां गोंयांत आमचें हें चिकोण जालां। चिकनान कितें जाता चिकोलान कितें जाता चिकोलान कमळ फुलता। तर आमी सगळ्यांनी चिखल्याक वचून हे कमळ उठून भायर मारपाक जाय आनी हांव रावता। जाल्यार लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचो उत्तर गोंयचो उमेदवार ॲडव्होकेट रमाकांत खलपान उत्तर गोंय काँग्रेसीच्या उमेदवारा कडेन सांत आंद्रे ब्लॉक बसका घेतली। लोकांचो उपाट प्रतिसाद तांकां मेळ्ळो। रिस्पॉन्स आमकां भरपूर बरो मेळटा। लोक मोगान प्रेमान आपल्या कडेन आमकां घरांत घेतात आनी एश्युअर करतात की हे इलेक्शन अत्यंत क्रुशल आसा। ह्या इलेक्शनाक काँग्रेसचो उमेदवाराक ते निवडून हाडटले अशा प्रकारचें आश्वासन आमकां मेळत आसा। आमी खूश आसात आनंदी आसात आनी आमचो बावटो हो दिल्लीच्या तख्ताचेर लागतलो अशी खात्री आमकां आसा। काँग्रेसी बरोबर लोक आसा आनी दुसरे खंयचेय पार्टीक काँग्रेसीक सोडून जर वोट मारलो जायत जाल्यार तो हेल्प बीजेपीक हे वोटरांक भरपूर खबर आसा। वोटर कन्विन्स आसा की वोट हो आमी काँग्रेसीकूच मारूंक जाय म्हणून आनी आमकां विश्वास आसा लोकांचेर कारण लोकांनी सद्या पळयलां जे रुलिंगान आसा तेणी कितें केलां आनी काँग्रेस आसली तेन्ना काँग्रेसीन कितें केलां हें लोक एनालायज करून पळयता। इलेक्शन इज मनी पावर वर्सेस पीपल्स पावर एंड इन डेमोक्रेसी पीपल्स पावर इज सुप्रीम। म्हाका खात्री आहा की सांत आंद्रे जशें 2019 आमी लीड दिल्ली ह्या फावटूय तुमच्या आशिर्वादान तुमच्या मेहनतीन सांत आंद्रेन आमकां भरघोस मताची लीड मेळटली आनी आमचे गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राउत, विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।